karon adlaw sa iyang matawhan Ginoo. Salamat Ginoo sa imong pagkatiman pagpangakanamo, madayog ka makiulog kanamo, iblis ta namo pagbuhaton namo ning mga ning hapon na lugar ning utuha. Tabunan mo kami sigahong. Salamat sa punayan sa pagbuhaton sa ngalan ni Jesus. Amen. Lingkod sa mo. Oh. Ato kita sa Makadyot. Pagkamina sa exhortation ni Pastora. Bigyan na ka Pastora. Doblehan? Ako na lang, ito ra? Largo ka na. Kumanak kita iya. Pakyaw na, Pastor. Pakyaw. Salamat sa Ginoo ang solo. Ay, alas 12:43 na. Bantog ra kay. Gutom na. Nang-update na ako diyan. Sa dili pa ta mo ambit ning pagkaon, atong pasalamatan o pasidunggan ng Ginoo o atong paminawa ng pulong sa Ginoo ning mga orasa tungod kay sa tanang butang tanan natong pagbuhaton kinahanglan nga buhaton nato nga mahimaya ang Ginoo. O walay na atong buhaton kundi ang mga pagpasalamat sa Ginoo tungod sa isa pagkamaradzaw sa ato kinabuhi. Amen mga igsoon. Maradzaw ba ang Ginoo sa ato? Amen. Maradzaw ba ang Ginoo sa bisag unsa nga panahon, ting ulan man, ting init man, maradzaw ang Ginoo sa tanang panahon mga igsoon. Amen. Amen. So atong pamalandungan kadiyot sa minuto lamang aning pulong sa Ginoo sa Proverbio 9. Proverbio 9:11. Matod pa diri sa pulong sa Ginoo, kay pinaagi kanako ang imong mga adlaw pagapilo-piloon ug ang mga tuig sa imong kinabuhi pagapadaghanon. Wow. Tugma kini sa kini nga mensahe alang kanato ug labaw na sa tanan nga sa nag birthday kuman adlaw nga si Pastor Charlie. Usa kini ka saad sa Ginoo nga sa diha nga pinaagi kaniya kuno walain na atong gialagan ang Dios man. Amen. Walay na ato sa tanan tao dinhi sa kalibutan wayay tao nga wala mo tuog Dios o naasigo na di ay daghan. Pero kita nga mga nanganagad sa Ginoo, kita nga nagtuo sa Dios, walay lain atong gisaligan o gituhan nga pinaagi lamang sa Dios naa kaniyang tanan, mahimo niyang tanan, atong gituhan nga siya makahimo. Og dinhi nga bersikulo nga pinaagi kuno kanako matod pa sa pulong sa Ginoo, ang imong mga adlaw pagapilo-piloon. Adlaw pagapilo-piloon. Ang imong tuig, mga tuig o ang mga tuig sa imong kinabuhi padaghanon. Wow. Diyos ma, Pastor Charlie, nang imong adlaw kuno pagapilo-piloon. But pasabot. Lugway nga adlaw, katuigan, padaghanon. Padaghanon sa diha nga unsa man mga igsoon. Sa diha nga labi na kung doon na kita'y kahadlok sa Ginoo. Kini nga mga saad mga igsoon sa Dios, kini nga saad alang kini sa mga taong dunay kahadlok sa Dios. Dunay paghigugma sa Dios. Dunay pagsalig sa Dios. Daghay mga tao nga wala magsalig, wala mag-alagad sa Dios. Daghay mga tao nga nagkinabuhi nga nagpuyo o nagpuyo sa mga kahilayan, mga bisyo sa kinabuhi, walay pagpasalamat sa Dios. Apan kita salamat sa Ginoo nga kita nag-alagad ta sa Ginoo nga dunay kahadlok mga igsoon. Ang saad sa Ginoo sa diha nga ikaw magdunay kahadlok sa Ginoo, ang imong adlaw pagapilo-piloon, ang imong katuigan
dungagan. Dubli-dublihon ang katuigan. Kumanan adlaw ni Pastor Charlie, edad ni Pastor Charlie 40, 30 City. Na kay ang saad sa Ginoo. Ang saad sa Ginoo kay paga pilo-pilon man o dubli-dublihon man. Paga padaghanon man. Na 30 City. O ang pastor mo sugot ka lang kapiloon katuyo ang 30 City pina naman doon 117 ganahan ka na doon kukawod sa Ginoo pero sa ako din ganahan sa hawdzaw kung asan ako magbayo ko na ito ko sa Ginoo punta doon mana ta sa mga bata na magtuwan na lang wala base ko ng mga bata yay pagbugong mulo siguro pakaya-haya makabuhi na di may maguli pero saan sa Ginoo nga dublihon o padaghanon ng katuigan so kutob sa ihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi ato po salamatan ng Ginoo kung man nakabot si Pastor Charles sa ika-30 City na kay ato mga pagampo usaad sa Ginoo kay doon lang may tandog si Pastor Charles sa Ginoo dublihon o padaghanon man salamat sa Ginoo saling sa ato kagalingon nga bata pa ko dabog pa na tuwi ka mabot sa atong kinabuhi takay bayo itar ko ito kay kini nga saan para kini sa mga may kahandog sa Ginoo kayo may taglawang diri sa matod pa diri ang pagkahadlok ang Hiyuba nagapalugway sa mga adlaw sa diha ay kadunay kahadlok sa Dios hatagan kaniya dugang lugway sa mga adlaw apan ang mga tuig sa mga dautan baga pahamokon kada di ay kinabuhi nga idugang sa Ginoo kanang tanang pagdugang lugway kanang mga katuigan nga daghan pa puno o ni puno na hapon na magatukuman sa panahon na taghatag sa Ginoo lugway na taghatag sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Charlie kalipay niya na mugasto ng bisa kon haud ini na gasto mo ison dili ni basta-basta ako dili nakmugasto na haud ini kay hamo ka utang anak ko gasto nan ini ibasad ko na kang pero si Pastor Charlie bisa tay utang nagasto kay kalipay niya salamat kay Zaoy asawa na mugasto dunay mga lumon na iyaan o nanay sa mga nanay, tatay na mo taambag. Salamat sa Ginoo lang daon. Kay dunay mga kalipay na mo magpinabangay, magyayungay ang gibuhat tungod kay pagpasalamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Charlie nga nakaabot sa kuman adlaw. O dili lamang kuman kundi hangtod sa iyang pagbalik sa kutob sa hayt ako. Hay kutob atong kinabumaton pa sa kanta. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog. Di ba? Ano pa ito na kanta? Hangtod may ginabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko, himayaon ka. So, sa tibuok natong kinabuhi, Pastor Charlie, kinahanglan nga, imong alagaron, imong simbahon ang Diyos nga imong nailhan kung kinsa nga Diyos ang imong gialagaran ng adlaw. Amen? Ang Diyos, baga panalangin sa mga pulong. So, ato kita sa pasalamat o pag-ampo ka Pastor Charlie amat sa Pastor Chris inmayas na Pastor Noriel ato pampon kay ini kay ini Pastor waya Pastor Chris dili ikaw Pastor Charlie o Pastor Noriel magampo ato ilihan sa atong mga ato ilihan sa atong mga kamot kadto ka Pastor Charlie ug unya ato deklara ang panalangin sa Dios sa kinabuhi ni Pastor Charlie
magadumala sa pagampo nini si Pastor Noriel. Minaw, so magampo ta. Deklaratag mga mayong butang sa kinabuhi sa kong Pastor Uncle Busing. Busing na nako. Puta, labing halang doon, dalaygon, gamahan ng buhi nga Diyos. Lord, sa makausa, kami mapasalamaton sa mga kamaayo. Sa kinabuhi, Lord, sa mga ubos nga alagad. O karon Lord, nagsaulog siya Ginoo. Uban siyang mga minahal nga pamilya, mga higala, kay Igsuuna na kang Kristo. Salamat o Diyos nga ikaw nakakita sa iyang mga tinguha sa iyang kasing-kasing. Labi na o Diyos ang mga tinguha niya para sa imong kahimayaan. Salamat Lord, nagampo ko ngayon mo nang garantiya sa sakto nga panahon nga imong gitagana sa iyang kinabuhi o Diyos. O bisan pa man Lord sa hallelujah sa iyang mga pagladlaw-adlaw Ginoo nga lakaw, kinabuhi. Lord, salamat sa kusog kabaskog, proteksyon o Diyos. Bisan pa man sa iyang trabaho, Lord, ang buhat sa iyang mga kamot, salamat. Ng imong panalanginan, imong hatagan o ganang debalo, nga langit nun o Diyos. Nga Lord, dili gyud siya mawala sa imong kabubuton. Maabot man ang panahon Ginoo. Nga imo siyang padatuon, Lord, yan sa financial nga bahin, kay dato naman siya sa espirituhanon Ginoo. Salamat. Nga Lord, dili mawala, dili Lord mabago ang iyang pag-alaga din kanimo Ginoo. Kung dili Lord, imo man siyang panalanginan ana nga mga panalangin. Salamat o Dios na magamit yun na para sa imong gingharian Ginoo. Lord, alay kong kasi walay katapusan sa makausa. Salamat sa imong mga pulong nga natisok sa iyang kasing-kasing hunahuna. Na Lord, iyang balunon na po Lord sa laing tuig na po sa iyang kinabuhi. Ug salamat sa imong saad na gingon. Na Lord, sa tanan nga na nagmahinadlugod kanimo, nagtuman sa imong kabubuton. Salamat o Dios na gingon kasi imong pulong nga kadaghan nga mga adlaw kinabuhi taas nga kinabuhi ang imong ipiyal diha kaniya o Dios. Busa dalay kong kasulay katapusan, daghan pa kay buhaton Lord God sa imong alagad kang Pastor Charlie, daghan pa kay kalag Lord God na imong luwason pinagi sa iyang kinabuhi. Ug amo nang dawaton ideklara sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Amen. Happy birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Pastora Grace, pasalamat sa pagkaon. Puta. Wa pa ng plato. Kinakaputas pagkaon, mahigog mo, dalay ko ng mga Diyos. Salamat Lord, hindi nga kautuhon. Lord, you-welcome ka na muli nga dapit, O Yes, God, Lord. nga sa mong fellowship, Ginong Diyos, makiguban ikaw. Bisan pa Lord sa pagkaon nga nasa mga tubangan. Tuguti nga makahatag kinigdugang kusog kabaskog sa matang tao, Lord, matagos sa kanang nga moambit ni ini. Amen. Ang mga pag-ampo, Ginong Diyos, sa tanan nga source of income, ani nga pagkaon ng Diyos. Marayon ka magapanalin, panalangin kanila, ibalik ka nimo sa pinilo-pilo ng mga pagpanalangin ng God. Dalaygon ka sa walay katapusan, at sa kinabuhi ni Pastor Charlie, makiguban ikaw. Kanamo ni nga kautuong Lord, kamo kami pasalamatan, pasitunggan sa pangalan ni Jesus nga mong Diyos at maluluwas. Amen. Happy birthday to you. How old are you? Happy birthday. Happy birthday. Ay, Pastoro? Oh, mag-green. Si Pastor mag-green. Ito na, Pastor? Mag-green. Mag-blue ba? Daya nila ni... Ito sila ni... Happy birthday! Ay, sa ano? Mag-green. Happy birthday! Happy birthday! Kap Charlene. Happy birthday! Salamat Kap sa imo. Buksay. God bless po. Ini kaya, dia may plato dari natin gamiton. Ata wala. Yay! Akaw na! Kaya magutong na. Kakain na. Ayun na. Ready to Ay, may kuwan! Sabi ko tsara ni Odin! Kakain na.
Laking mo, bitaw ko. O yan, serving spoon. Ayan, ito makabot si Nakalimot Lolo. ka din ako. Ito na ka, kutsara. Oo. So, may sabkuan at ang sticker. Okay. Dua. Kasi, iprinda nito.